श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी प्रदीप कुलकर्णी. संकष्टी चतुर्थी गणेश सेवा. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी गणपती बाप्पाची स्तोत्र मंत्र पठण करून सेवा अवश्य करावी. आपल्या जीवनातील चिंता, व्यथा, भय, संकट, क्लेश नष्ट करणारा असाच एक प्रभावी गणेश मंत्र संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी दिवसभरात कधी पण या मंत्राचं पठण श्रवण अवश्य करा. ज्यांना ज्यांना शक्य असेल त्यांनी रोज यथाशक्ती पठण करा. विघ्नहर्ता गणेशाच्या कृपेने आपल्या जीवनातील सर्व संकटांचा नाश होईल, सर्व चिंता व्यथा नष्ट होतील, आपलं जीवन सुखकर होईल. ओम नमो विघ्नहराय गणपतये नमः. 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 ओम नमो विघ्नहराय गणपतये नमः.
ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। 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 ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः।
ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। ॐ नमो विघ्नहराय गणपतये नमः।